Hello? Hello? Oh, asan si Betty? Ah, oh, tapos? Oh, sige. Oo. Oh. Hello? Dick? Hello? O, nasan ka na? Benedict, nasan ka na? Ha? Punta ka na dito. Anong oras? Ano? Pagan? Punta ka na dito. Pagtenda daw, pagtenda. Hello? Kamusta ka na? Ha? Oh, tapos? Oh. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Plano mo ko yun? Tingnan mo tumatang. Tingnan mo, ma. Ulo na ako. Walang signal. Tumatang. Signal. Signal. Walang signal? Walang signal? Signal daw, signal. Hello? Sup? Zup, nigga? Freak. Ayaw, siya may Weirdo. Shh. Bilyardo. Hello ka na, hello. Hello. Oh. Digadig. Oh, yan, yan. Ikaw, kausapin ka daw. Oh, kausapin mo na. Hello? Oh. Si Bidik, oh, ayan na. Kausapin ka na daw. Hello. Oh, yan na. Hello mo na, hello. Hello, Didik. Hello. O, ikaw naman. Ito, Diko. Shh, shh, shh. Dik, karap dito, Dik. Baby Dik. Oh, hello na. Hello. Oh, oh. Hello, si Benedict. Si Bedik. Si Bedik ba to? Ayan, hello ka na, hello na. Bigay mo na sa kanya. Oh, hello na, hello. Hello? Oh, ano?